নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে সুপাৰ প্ৰাইম 18 ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী যুদ্ধৰ মাজতে ইজৰাইলত উপস্থিত হৈ সন্ত্ৰাসবাদী কঠোৰ হাতেৰে দমনৰ হকিয়নি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন উপস্থিত হৈছে আজি ইজৰাইলত আৰু সন্ত্ৰাসবাদীক দিছে কঠোৰ হাতেৰে দমনৰ হকিয়নি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বিশ্বাস কৰে আপোনালোকক তললৈ নমাই আনিব আপোনাক ভাঙি দিব পাৰে আৰু আপোনাৰ সংকল্প ভংগ কৰি দিব পাৰে এই ধৰণে মন্তব্য কৰিছে জো বাইডেনে কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নোৱাৰে আৰু কেতিয়াও নোৱাৰে ইজৰাইলে ইয়াকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে বুলি কলে জো বাইডেনে তেল আভিভত উপস্থিত হৈ মন্তব্য মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সন্ত্ৰাসবাদীক কোনো কাৰণতে ক্ষমা কৰি দিয়া নহব বুলি স্পষ্ট হকিয়নি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ লগতে ইজৰাইলীবাসী সম্পূৰ্ণ সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে তেল আভিভত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি বাইডেনৰ মন্তব্য বিশ্বৰ ইহুদী লোকসকলৰ বাবে এক নিৰাপদ স্থান হিচাপে জন্ম হৈছিল ইজৰাইল ৰাষ্ট্ৰখন ইজৰাইল পুনৰ ইহুদী লোকসকলৰ বাবে নিৰাপদ স্থান হ'ব লাগিব বুলিও মন্তব্য কৰিছে বাইডেনে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা যিকোনো ৰাষ্ট্ৰ তথা শত্ৰু পক্ষ পুনৰবাৰ তেল আভিভৰ পৰাই সকীয়াই দিছে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে Light in the darkest hours when terrorists believe they could bring you down, bend your will, break your resolve. But they never did and they never will. Instead, we saw incredible stories of heroism and courage, of Israelis taking care of one another, neighbors forming watch groups to protect their kibbutz, opening their homes to shelter survivors, retired soldiers running into danger once again, civilian medics flying rescue missions, and off-duty medics at the music festival caring for the wounded before becoming a victim himself. Volunteers retrieving bodies of the dead so families could bury their loved ones in accordance with Jewish tradition. Reservists leaving behind their families, their honeymoons, their studies abroad without hesitation, and so much more. তেল আভিভত উপস্থিত হৈ মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ বৃহৎ ঘোষণা গাজা আৰু ৱেষ্ট বেংকৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰিছে জো বাইডেনে গাজা আৰু ৱেষ্ট বেংকত মানৱীয় সহায়ৰ বাবে $100 মিলিয়ন নতুন আমেৰিকান পুঁজিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে লগতে পেলেষ্টাইনৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাহিৰে যাতে হামাস সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনলৈ এই আৰ্থিক সাহায্য নাযায় তাৰ বাবেও বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিব আমেৰিকা চৰকাৰে আৰু এই ধৰণেৰে 10 লাখৰো অধিক গৃহহাৰা আৰু যুদ্ধগ্ৰস্ত পেলেষ্টাইনিক কৰা হ'ব সহায় গাজাৰ জনসাধাৰণক খাদ্য দিয়া পানী ঔষধ পাতি দিয়া বাসস্থানৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে গাজাত সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱন ৰক্ষাকাৰী মানৱীয় সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে সন্মতি দিবলৈ ইজৰাইল কেবিনেটক আহ্বান জো বাইডেনৰ সাধাৰণ নাগৰিকলৈ ঔষধ যাব লাগে কিন্তু হামাছলৈ নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ইপিনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাইছে ইজৰাইল কেবিনেটে ইজিপ্তৰ পৰা গাজালৈ মানৱীয় সহায় প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু ইজৰাইল চৰকাৰ Cooperation with the government of Egypt, the United Nations and its agencies like the World Food Program and other partners in the region to get trucks moving across the border as soon as possible. Separately, I ask Israel that the global community demand that the International Red Cross be able to visit hostages. I just demanded that the United States fully supports. Today, I'm also announcing $100 million in new U.S. funding for humanitarian assistance in both Gaza and the West Bank. This money will support more than 1 million displaced and conflict-affected Palestinians, including emergency needs in Gaza. You are a Jewish state. But you're also a democracy. Unlike the United States, you don't live by the rules of terrorists. You live by the rule of law. And when conflicts flare, you live by the law of wars. What sets us apart from the terrorists is we believe in the fundamental dignity of every human life. Israeli, Palestinian, Arab, Jew, Muslim, Christian, everyone. You can't give up what makes you who you are. If you give that up, then the terrorists win. And we can never let them win. वहाँ में हम भगवान को प्रार्थना करता हूँ
दिया जला के भगवान को हम लोग प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो पैडी फील्ड है वो पूरा अच्छा से भगवान हमको अच्छा पैडी दे दे इस बार, और हमारे जो घर का जो भी अभाव होता है इस समय वो आगे जाके दूर करता है। हमारा असम में 3 बिहू होता है, बहाग बिहू नया साल का बिहू है, काटी बिहू हमारा फार्मर्स लोग इसको सेलिब्रेट करता है, खास करके अपना पैडी फील्ड में अच्छा खेती हो जाए इसका कारण प्रार्थना करता है। और बाद में हमारा भोगाली बिहू होता है, जो समय हमारा सब लोगों का घर शस्य से परिपूर्ण रहता है। असम का यही 3 बिहू है। तो आज मैं दिल्ली में था तो इसलिए काटी बिहू दिल्ली में ही मैंने सेलिब्रेट किया। हेमंत सर, एक जरूरी सवाल, राहुल गांधी की तरफ से लगातार एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर सीरियस, ये भी कहा जा रहा है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को बीजेपी बढ़ावा दे रही है। जय शाह की बात उन्होंने की जो अमित शाह के बेटे हैं, पंकज सिंह की बात की जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं। देखिए राहुल गांधी जैसा लोग ही ऐसा व्यवहार कर सकता है। क्या पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी का सभापति होता है? क्या पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी को सलाहता है? क्या जय शाह से दूर दूर बीजेपी का संबंध है? अगर किसी ने पंकज सिंह को सोनिया गांधी का साथ कंपेयर कर देते हैं, जो कांग्रेस फैमिली का हर्ता करता है, किसी ने पंकज सिंह को इंदिरा गांधी का साथ कंपेयर कर देते हैं, किसी ने पंकज सिंह को जवाहरलाल नेहरू का साथ कंपेयर कर देते हैं, किसी ने पंकज सिंह को राहुल गांधी का साथ कंपेयर करता है, किसी ने पंकज सिंह को प्रियंका गांधी का साथ कंपेयर करता है। उससे विडंबना क्या हो सकता है? अपना जो गांधी फैमिली का जो ताकत है, जो इशारा में चलता है, लोग है देश पीछे है, गांधी फैमिली आगे है। कोई बीजेपी कार्यकर्ता जीवन में कोई बार बयान दिया है कि पंकज सिंह आगे है, देश पीछे है? तो ऐसा धूर्त और ऐसा घटिया बयानबाजी खाली राहुल गांधी ही देश में कर सकता है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को लेकर भी यही बात कही उन्होंने। अनुराग ठाकुर क्या है? क्या अनुराग ठाकुर असम का लोगों को टिकट देता है? क्या अनुराग ठाकुर का नाम में यात्रा निकालता है? अनुराग ठाकुर कार्य करता है और गांधी फैमिली का कांग्रेस प्रॉपर्टी है। दोनों का बीच में पार्थक्य डिफरेंस कम से कम राहुल गांधी का दिमाग में आना चाहिए। खुद महापाप में डूबा हुआ है और अभी लोगों को भी वो पापी बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे अपना वो खुद बेल में है और तमाम लोगों को बोलता है वो करप्ट है, वो करप्ट है, वो करप्ट है। ऐसा पॉलिटिशियन तो मैंने जीवन भर नहीं देखा, और इतना घटिया काम कोई पॉलिटिशियन नहीं किया। खुद अपने आप एक फैमिली राज चलाता है। कांग्रेस पार्टी गांधी जी का पार्टी को प्रॉपर्टी बना दिया है, और वो आप जाके बोलता है देखो देखो दूसरा पार्टी में भी फैमिली राज है। मतलब क्या है? तुम छोड़ो ना, तुमको अगर फैमिली बात अच्छा नहीं लगता है, परिवार बात अच्छा नहीं लगता है। सर एक जरूर सवाल, अभी छत्तीसगढ़ से आप आ रहे हैं, कैसा माहौल है 5 राज्यों में चुनाव? अच्छा है। देखिए मैं मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया, छत्तीसगढ़ किया। लगातार बीजेपी का तरफ लोगों का माइंड बन रहा है। मैं लास्ट 1 महीना पहले छत्तीसगढ़ गया था, आज छत्तीसगढ़ गया। बहुत सारा डिफरेंस दिखाई देता है। गई एक दिन 3टा जगह गई थी बोले वो। एक सवाल है कि इंडिया गठबंधन बनाया गया था एनडीए के खिलाफ, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं बारी बारी से जो कभी विधानसभा चुनाव है अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनाने की बात कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी कैंडिडेट खड़ी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने खड़ा कर दिया। आपस में ही द्वंद्व हो रहा है। जैसे जब इंडी का गठबंधन बना, हमें तो इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मीडिया का सेक्शन ने ही इसको इम्पोर्टेंस दिया। हम तो पहले जानता हूं कि भाई ये पावर के लिए इकट्ठा हो रहा है, थोड़े देश के लिए इकट्ठा हो रहा है। किसी का केरला में अपने अंदर में ही फाइट है, फिर वो भी इंडी गठबंधन। कोई बंगाल में अपने आप को गाली देता है, फिर बोलता है हम इंडी गठबंधन है। कोई पंजाब में अपने आप को गाली देता है, फिर बोलता है इंडी गठबंधन है।
ये इंडी गठबंधन ही एक धोखाबाज का गठबंधन है और लोगों को धोखा देने के लिए ये गठबंधन बना हुआ है। इसीलिए हम लोग बोलता है ये घमंडिया है। शरद पवार ने कहा है आज की प्रधानमंत्री ने जो स्टैंड लिया इजराइल के, उसकी उन्होंने कंडेम किया शरद पवार। शरद पवार जी को क्या सही है, वो भी हमास का तरफ जाके लड़ना चाहते हैं क्या? अभी लोग में मैं तो कभी कभी यहाँ में देख रहा हूँ कि हमास भी इतना इजराइल को कंडेम नहीं कर रहा है जैसे हमारा इंडिया का कोई लोग हम इजराइल को इतना कंडेम कर रहा है। हमास भी मानते हैं कि हमने गड़बड़ी किया, हमास भी मानते हैं कि हमने बच्चा लोगों को उठाया, महापाप किया, लेकिन हमारे इंडिया में कोई नेता का जन्म हुआ है वो अभी हमास को भी क्लीन सीट देने के लिए लगा हुआ है। मतलब तुष्टीकरण का सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। हेमंता जी, जिस प्रकार आप सुनो ना, कहा सरकार जो है चलो बाकी लोगों को पूछते हैं। हाँ सर, ऑपोजिशन एमपीज का कहना है कि वो हमास के खिलाफ पर्टिकुलरली नहीं बोलते क्योंकि वो देखिए, कांग्रेस का CWC का मीटिंग हुआ, उसमें डिबेट हुआ, सबने बोला कि इस समय हमास को कंडेम करना जरूरी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बोला नहीं, तेलंगाना का चुनाव है, हमें पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना है। मैं एकदम आपको CWC का अंदर का बात बोल रहा हूँ। तब जाके ये रिजोल्यूशन पास हुआ। आप देख सकता है वो CWC का रिजोल्यूशन में हमास का बारे में एक शब्द भी नहीं है। आप बैलेंस कर सकता था, आप बोल सकता था कि मैं हमास को भी कंडेम करता हूँ, साथ में मैं इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन भी हो जाए, इसका जो इंडिया का स्टैंड है इसका बारे में भी मैं रेटरेट करता हूँ। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट देखता है तो हमास का बारे में कुछ नहीं है। आज जो कसब का समय में कांग्रेस ने जो किया, जब कसब हमारा मुंबई में आया था, आप उल्टा हम भी कराची जा सकता था, वो समय तो हमने नहीं किया। लेकिन जब पठानकोट आया तो मोदी जी तो पाकिस्तान का अंदर चला गया। तो ऐसा ही बात है, आज टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति का कारण टेररिज्म का खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है। हालांकि भारत खुद टेररिज्म का शिकार बना हुआ है। यह बहुत दुख की बात है। कम से कम जो पार्टी एक हमारा देश का सबसे पुराना पार्टी है, उनको हमास का टेररिस्ट एक्टिविटी को खुल्ला कंडेम करना चाहिए था। साथ में आप वो भी बोलो कि मैं पैलेस्टाइन भी मांगता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन आप तो टेररिज्म को कंडेम करना चाहिए था। और तेलंगाना में हमें ओवैसी का वोट बैंक लेना है, इसका कारण अब हमास का तरफ हो गया। मैं तो लगता है कोई राहुल गांधी जैसे यहाँ बाइक का एक चलाते रहता है, कोई दिन जाके गाजा स्ट्रिप में बाइक नहीं चलाता है। मेरा तो इतना उम्मीद है कोई दिन जाके वो वहाँ जाके ट्रैक्टर में उठ लेगा कोई दिन। सर, ओवैसी जी ने ट्वीट किया कि वो एक मार्च रखेंगे और सारी पार्टीज को इनविटेशन जाएगा, गाजा तक जाएगा, गाजा में कि हैदराबाद का बिरयानी खा के। आपने मार्च रखेगा हैदराबाद में बिरयानी खा के, यहाँ वोट सेकने का काम करेगा। आपको इतना दम है तो जाओ गाजा में, ठीक है। तो यहाँ में आप क्या ड्रामा करते हो? थैंक यू। আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে দিল্লীৰ পৰা, দিল্লীৰ আছাম হাউচৰ পৰা এয়া সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে। প্ৰথমে তেওঁ জনালে কাতি বিহু পালন কি ধৰণে কৰা হয় সেই বিষয়ে কিছু তেওঁ নিজে আজি দিল্লীত পালন কৰিছে। আৰু তাৰ পিছত গান্ধী পৰিয়ালক তীব্ৰ কটাক্ষ, গান্ধী পৰিয়ালে কিহৰ বাবে কোন বিজেপি নেতাক টাৰ্গেট কৰি লৈছে তাৰে প্ৰত্যুত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিলে। আৰু পেলেষ্টাইনৰ বিষয়টো লৈ কংগ্ৰেছে এতিয়া, ৰাহুল গান্ধীয়ে এতিয়া হামাছক এক প্ৰকাৰ সমৰ্থনেই দিছে। এইখিনি কথা মন্তব্য, এই ধৰণৰ কথাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তীব্ৰ বাক্যবান ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি পুনৰবাৰ এৰিছে। আনকি মন্তব্য কৰিলে যে কোনো দিন হয়তো গৈ গাজাত বাইক ৰেলী কৰিব বা বাইক চলাবগৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে। খবৰধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম। সময়খিনিত এটা চৌ বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।
শেহতীয়াকৈ যিটো তথ্য আহি পৰিছে যে পেলেষ্টাইন যিটো বাহিনী পেলেষ্টাইনৰ গাজাৰ যিটো হামাছ বাহিনী তেওঁলোক আচলতে এটা প্ৰচণ্ড প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইলৰ পৰা শেহতীয়া তথ্য মতে যে ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফ'ৰ্চে হামাছৰ প্ৰধান কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰধান কাৰ্যালয় উৰাই দিছে ইজৰাইল এয়াৰফ'ৰ্চে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে হামাছৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ বুলি কোৱা হয় সেই হেডকোৱাৰ্টাৰক এয়াৰফ'ৰ্চে বোমা নিক্ষেপ কৰি বিস্ফোৰণ ঘটাই ধ্বংস কৰিছে বুলি তথ্য আহিছে যিটো ঘটনাই আচলতে হামাছক এতিয়া অতি দিশহাৰা কৰি তুলিছে আৰু হামাছৰ বহু লিডাৰ বহু সন্ত্ৰাসবাদী তেওঁলোকৰ বহু যোদ্ধা তাত নিহত হোৱাৰ তথ্য আহিছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চে কোনো কথা ঘোষণা কৰা হোৱা নাই বা হামাছৰ ফালৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত কোনো কোৱা হোৱা নাই কিন্তু বিভিন্ন এজেঞ্চিৰ পৰা খবৰ আহিছে যে ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ যিটো বায়ু সেনা বাহিনী এয়াৰফ'ৰ্চে সেই হামাছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বোমাৰে উৰাই দিছে আৰু সেই বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছত আচলতে গোটেই এলেকাটোত এতিয়া ধোঁৱা আৰু জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰিছে আমি আগতেই কৈছোঁ যে যোৱা দুদিনৰ পূৰ্বেই ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফ'ৰ্চে হামাছৰ বিৰুদ্ধে স্থলপথেৰে বা স্থল অভিযান আৰম্ভ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছিল ইয়াৰ আগলৈকে তেওঁলোকে মিছাইল আক্ৰমণ কৰিছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া যিটো স্থলসেনা তেওঁলোকে সেই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেই আক্ৰমণৰ পূৰ্বেই গাজাৰ যিটো উত্তৰ প্ৰান্তত থকা যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকক পলাই যাবলৈ হামাছৰ লিডাৰসকলক যাতে সুৰক্ষা দি নাথাকে সেই লোকসকলক পলাই যাবৰ কাৰণে বাসিন্দাসকলক পলাই যাবৰ কাৰণে ইজৰাইলৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল কিন্তু সেই নিৰ্দেশৰ পাছতেই কিছু সংখ্যক প্ৰায় 7-8 লাখ লোক উত্তৰ প্ৰান্তৰ পৰা দক্ষিণ প্ৰান্তলৈ ৰাওনা হৈছে কিন্তু তাৰ পাছতেই ইজৰাইল বাহিনীয়ে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি হামাছৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় উৰাই দিয়াটো আচলতে আজিৰ যুদ্ধখন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈ আহিছোঁ যে হামাছেও কিন্তু এতিয়া ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোক থমকি নৰয় হামাছৰ এজন কামাণ্ডাৰে কিছু সময় পূৰ্বে ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে টিভিৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যিটো হামাছ নিয়ন্ত্ৰিত টিভি তাৰ জৰিয়তে এটা ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকে ইজৰাইল বাহিনীৰ ওচৰত থমকি নৰয় এই যুদ্ধ তেওঁলোকে কৰি যাব শেষ বিন্দুত তেজ থকালৈকে স্বাভাৱিকতেই যুদ্ধৰ এটা পৰিৱেশ অতি জটিল হৈ পৰিছে দুয়োটা পক্ষই থমকি ৰ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল বহুতে কৈছিল যে 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা ধৰি চিজফায়াৰ হ'ব সাধাৰণ লোকসকল আঁতৰি যোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব দুয়োটা পক্ষই কিন্তু সেই সম্ভাৱনা ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে নাকচ কৰিলে নাকচ কৰাৰ পিছতে আচলতে যুদ্ধ এতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত আছে হামাছে যদি ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণ যিটো প্ৰধান কাৰ্যালয় যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ বুলি হামাছৰ কোৱা হয় সেই হেডকোৱাৰ্টাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাই উৰাই দিয়াৰ পাছত হামাছ কিন্তু থমকি ৰোৱা নাই তেওঁলোকে বহুতে ভাবিছিল যে হামাছ থমকি ৰ'ব হামাছৰ বিৰুদ্ধে হয়তো হামাছে হয়তো থমকি ৰৈ সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব যুদ্ধ বিৰতিৰ কথা ঘোষণা কৰিব কিন্তু হামাছৰ এজন কামাণ্ডাৰে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কামাণ্ডাৰে এই ঘটনাৰ পিছতেই ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে হামাছ থমকি নৰয় হামাছে ইজৰাইল বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে অধিক শক্তিশালীভাৱে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব কিন্তু একে সময়ত আৰু এটা তথ্য আহিছে এই যে আমি আগতেও কৈছোঁ যে হামাছে যিটো অন্যতম ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি আছে যে সেইটো হ'ল তেওঁলোকৰ সুৰংগ পথ যিটো 500 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ যিটো টানেল হামাছে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে হেডকোৱাৰ্টাৰত যদিও বিস্ফোৰণ ঘটাইছে ইজৰাইল বাহিনীয়ে হামাছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত যদিও বিস্ফোৰণ ঘটাইছে যে হেডকোৱাৰ্টাৰৰ তলত যিবিলাক টানেল আছে হেডকোৱাৰ্টাৰৰ লগত যিবিলাক সংযোগী সুৰংগ আছে যিবিলাক সুৰংগত তেওঁলোকে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ মজুত ৰাখিছে খাদ্য সামগ্ৰী মজুত ৰাখিছে হয়তো হেডকোৱাৰ্টাৰ উপৰিভাগত থকা ভূগৰ্ভৰ উপৰিভাগত থকা হয়তো হেডকোৱাৰ্টাৰৰ বিল্ডিং বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ঘৰ দুৱাৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে সেইবিলাক হয়তো বিস্ফোৰণত ধ্বংস হৈছে কিন্তু যিটো টানেল তাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ লগত সংযোগী যিবিলাক টানেল সেই টানেল এতিয়াও সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে বা সেই টানেলবিলাকতেই হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাসকল আত্মগোপন কৰি থকাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্ন সূত্ৰই অৰ্থাৎ হেডকোৱাৰ্টাৰটো যদিও ধ্বংস হৈছে তে তাত হামাছৰ নেতা বা দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে নে নাই সেই ধৰণৰ কিন্তু তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে সদৰি কৰা নাই অৰ্থাৎ হেডকোৱাৰ্টাৰটো তেওঁলোকে খালী কৰি হয়তো টানেলসমূহত আশ্ৰয় লৈ থাকিব পাৰে হামাছৰ দুৰ্ধৰ্ষ নেতা বা কেডাৰসকলে গতিকে হয়তো ইজৰাইলে যদিও এই মুহূৰ্তত খুব গৰ্বেৰে ঘোষণা কৰিছে যে হামাছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ উৰাই দিয়া হৈছে ইয়াৰ পাছতেই কিন্তু হামাছৰ নেতাই হামাছৰ এজন শীৰ্ষ কামাণ্ডাৰে ঘোষণা কৰিছে যে আমি আগতকৈ অধিক শক্তিশালীভাৱে যুদ্ধ কৰিম ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আচলতে এতিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা আহিছে দুইখন ৰাষ্ট্ৰ দুইখন দেশ बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूं मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूं मैं आ रहा हूं मैं असम के सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूं मैं
Come in soon. Kumar Engineering, we understand your need. ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তত বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া মঞ্জুশ্ৰী ঘোষক নিলম্বন কৰা হৈছে। মানিকপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা লোকসকলক প্ৰদান কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক খেলিমেলি আৰু দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগতে নিলম্বন কৰা হৈছে মঞ্জুশ্ৰী ঘোষক। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগৰ মুখ্য সচিব জেবি কাৰ স্বাক্ষৰিত পত্ৰ যোগে 17 অক্টোবৰত বিষয়াগৰাকীক নিলম্বন কৰা হৈছে। মানিকপুৰৰ যুৱক হেমন্ত নাথৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে তদন্তৰ পিছতে বিভাগে এইখিনি কথা যেতিয়া পোহৰলৈ আহিল তাৰ পিছত বিভাগে ললে এই সিদ্ধান্ত। বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া মঞ্জুশ্ৰী ঘোষক নিলম্বন কৰা হৈছে। পূজাৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে। কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ 4% ডিএ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত আজি লোৱা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত 4% ডিএ বৃদ্ধিৰ অনুমোদন দিলে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে 42%ৰ পৰা 46%লৈ বৃদ্ধি পাব মৰকীয়া বানচ। সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত বৃদ্ধি পাব মৰকীয়া বানচ আৰু এয়া কাৰ্যকৰী হ'ব 1 জুলাই 2023ৰ পৰা। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আজি লোৱা হৈছে। त्योहारों के समय भी एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी जब 4% बढ़ोतरी हुई। বেংগালুৰুত আজি বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড য'ত কোৰমঙ্গলাত 4 মহলীয়া অট্টালিকা যি ভয়াৱহ জুই লাগিল তাৰ পিছতে হোৱা দুৱা লগা এটা পৰিৱেশ চাৰিওফালে জুই লেলিহান হিকাই কেনেকৈ অট্টালিকাটো আৱৰি ধৰিছে চাওঁ মুহূৰ্ততে অট্টালিকাটোৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট এই ধৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি চাৰখাৰ হৈ যায় আৰু তাৰ পৰাই জুই সূত্ৰপাত ঘটিছিল য'ত কেইবাটাও চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ঘটিল। তাৰ মাজতে আৰু অগ্নিকাণ্ড অধিক ভয়ানক হৈ পৰে। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে আতংকিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী। প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে চতুৰ্থ মহলাৰ পৰা মৰণ জাপু দিলে এজনে। গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে অট্টালিকাৰ পৰা জপিওৱা লোকজন। আহত লোকজনক উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰোৱা হ'ল চিকিৎসালয়ত। আৰু চাওক জুই কিমান ওপৰলৈ উঠিছে। তাৰ মাজতে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা তিনিখনকৈ আমি স্ক্ৰীনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক তিনিটাকৈ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমে দপদপাই জ্বলি থকা জুইকুৰা, তাৰ মাজতে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ কোণাত হোৱা আছে, তাৰ মাজতে এক প্ৰকাৰ সেয়া জুই একুৰা এই ধৰণে বহু ওপৰলৈ উঠি যোৱা দেখা গৈছে। 4 মহলীয়া অট্টালিকাটোৰ ওপৰলৈ অৰ্থাৎ কল্পনা কৰক কিমান ওপৰলৈ জুই উঠিছিল। আৰু তাৰ মাজতে লোক এজনে চতুৰ্থ মহলাৰ পৰা দিলে মৰণ জাপ আৰু এই ঘটনাটোত লোকগৰাকী আহত হৈছে। তলত জুই, ওপৰত থাকিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা। তাৰ মাজতে ব্যক্তিগৰাকীয়ে নিজকে ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে ওপৰৰ পৰা জাপ দিয়ে। There was a fire call in the 3rd floor and on the top of the 3rd floor they have placed cylinders for the restaurant use. The cylinders got catch fire and now investigation is going on. We put up the fire completely. There is one gentleman from the restaurant. He jumped from the restaurant. Now we rescued the gentleman. We are giving a proper treatment to the gentleman. He is in the hospital. The officer has been deployed to him for his treatment.